মুস্তফা কামাল আজাহারি সবাই চেনেন। আজকে থেকে অন্তিম দিন, মাত্র হাতে সময় 9 ঘন্টা 45 মিনিট। একজন যুবকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করেছে ওনাকে, আর সেই ওপেন চ্যালেঞ্জ আপনাদেরকে দেখাবো। আজকে থেকে অন্তিম দিন, মুস্তফা কামাল আজাহারি সবাই চিনেন, সবারই পরিচিত ব্যক্তি। আজকে থেকে অন্তিম দিন শুরু হয়ে গেছে, মাত্র হাতে সময় 9 ঘন্টা 45 মিনিট অনলি। যুবকজনে কি বলছে সেটাও আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, কিন্তু আজকে থেকে মুস্তফা কামাল আজাহারির দিন শেষ। आ रहा हूँ, कमिंग सून लखीमपुर, आ रहा हूँ कमिंग सुन लखीमपुर। सारा आसाम में जितना नजदीक है सबको भगाऊंगा, पहले मुस्तफा कमाल आजाहरी को भगाऊंगा। सारे असम में जितना भी नास्तिक है सबको भगाऊंगा, आगे कमल आजारी को भगाऊंगा। बोलो मुस्तफा कमाल अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का शुक्रिया अदा करो। अभी के अभी सारे चैनल पे डाल दो कमिंग सून। अभी के अभी सब चैनल पे डाल दो ये आ रहा हूँ लखीमपुर कमिंग सुन। তো আজকের মধ্যে আমি এই ভিডিওতে নিচ্ছি বিদায়। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে, যদি পারেন ভিডিওটা শেয়ার করবেন। आ रहा हूँ कमिंग सुन लखीमपुर। सारे असम में जितना भी नास्तिक है सबको भगाऊंगा, आगे कमल आजारी को भगाऊंगा, फिर सबको भगाऊंगा। जो भी इस्लाम को खराब सोचेगा, खराब बोलेगा, उसके ही उठा दूंगा। ठीक, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का शुक्रिया अदा करो। अभी के अभी सब चैनल पे डाल दो ये आ रहा हूँ लखीमपुर कमिंग सुन। आज कमल आजारी को सत्यानाश कर दूंगा, दुनिया से भगा दूंगा।